कटे दिन कम कत तुम्हारा बयस होंगे तो रुपया कम लेंगे कितना पैसा देंगे 100 रुपया दिल हमारा रुपया रुपया पाँच टिया नहीं हमारा ये धान मिला काटा दूध करे 100 टिया दी अरे ना तो সেই কাম করার লাগবে না সেই কাম করার লাগবে না বুঝলি ভাত দেয় না যাই হোক আর 50 টাকা বাড়া দেবো হবে 150 रुपया 300 रुपया 200 रुपया तो तुम खाली भार नहीं बोलेंगे तो काटेंगे भार दिया हाँ दिया हो मेरी मतलब पूरी फ्री আর মুড়ি ফ্রি 200 টাকা দিন হসে হবে আর ধান কাটা রুম খালি খেল কাটা রুম আর তুই কাল সারা দিন কাটা চলবি বাহ আমি বাম তুই কাটা চলবি দুজন মিলাই বাম কাটবো কাটা এক বড় ঘর কাটবো বিকাল তুই কাটা দেবো আমি বিকাল ভর করলে ধান ধোয়া 5 টাকা আচ্ছা দেখি সেগুলো দিন আমি দিন নাই ছাল ছাল হয়ে যাবে দেখ তুই ঘুরে ঘুরে মানতা